नमस्कार बंधुरा शर्मिस फोड़ने सकलके स्वागत। आज के आपनादेर साथे शेयर करब काजू माखानी रेसिपि। भिडियोटी स्किप ना करे पुरो देखार अनुरोध रइल। प्रथमे आमी बाटीते जल निये निয়েছি। एखाने आमी दुखाना पेঁয়াজ और बेश किछुटा काजू बादामके भालो करे सेদ্ধ करे नेब। सेদ্ধ करे नामिये भालो करे ठांडा जले दो तीन बार धुए नेब। निये एटा एकटा फाइन पेस्ट करे नेब। एबारे कड़ाईते दिए देब रिफाइंड तेल, साथे दिए देब 1 चामच घी। काजूटाके अल्प भेजे तुले नेब। तारपरे ओई तेलेर मध्येई माखानिटाकेও भेजे तुले नेब। आबारो ओई कड़ाइर मध्येई दिए देब रिफाइंड तेल, साथे आरो 1 चामच घी। तेल और घिएर मध्य दिए देब एकटा छोटो दारचिनी, बड़ो एकटा एलाच और छोटो एलाच, साथे दिए देब 3खाना मीडियम साइजेर पेঁয়াজ के आमी कुचिए रेखेछिलाम, सेटा तेलेर मध्य दिए देब। दिए दिচ্ছি 1 চামচ আদা রসুন বাটা আর এখানে দিয়ে দেবো আমি 1 চামচ কোচানো রসুন।
দিয়ে দিলাম দুটো টমেটো কুচি, সাথে দিয়ে দেবো বেশ কিছুটা কাঁচা লঙ্কা কুচি। একে একে এখন সব মশলাগুলো দিয়ে দেবো। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুসারে নুন, তারপরে দিয়ে দেবো 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, দিয়ে দেবো 1/2 চামচ জিরের গুঁড়ো, 1/2 চামচ ধনের গুঁড়ো, 1/2 চামচ হলুদ, আর দিয়ে দেবো চিনি। টমেটোটা বেশ অনেকটাই গলে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেবো পেঁয়াজ আর কাজুর পেস্টটা। দিয়ে দেবো এখন ভেজে রাখা কাজুটা, দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে, মাখানিটা কিন্তু এখন দেব না, মাখানিটা একদম শেষে দেব। এখন কাজুটা দিয়ে আবারও নাড়াচাড়া করে, আর পেঁয়াজ আর কাজুর যে পেস্ট করা করে বাটিটার জলটা, ওটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এবারে মাখানিটাকে দিয়ে দেবো। বেশ অনেকক্ষণই ফুটে গেছে, এখন মাখানিটা দিয়ে দেবো। দিয়ে একটু সামান্য ফুটিয়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো ধনেপাতা কুচি আর 1 চামচ কাসৌরি মেথি হাতে ঘষে দিয়ে দেবো। হয়ে এসেছে, এখন আমি 1 চামচ মাখন দিয়ে নামিয়ে নেব।